Ganda nito, Mi. Ayan, yung mga bulaklak niya, Mi, is papachas yan. Ayan. Hanggang likod yan, Mi, ha. Ayan, mga details po. And meron siyang, meron siyang isang zipper dito. Ayan. Ang ganda nito, 40 boss, pwede premium linen ang fabric. And may pocket to, Mi, both sides. Ayan. Naka-sale, Mi, 560 pesos lang. 550 wholesale. Ang code ko, Mi, is Mine Happy Purple. Isa lang to, kunin nyo na. Mine Happy Purple. Yes. 560, 550 wholesale. O, eto Mi kay Alma. Alo. Alo Coords Pants. Ayan siya Mi. 40 to 42 boss, 36 waistline. Premium cotton poly, original BKK. 630. Mga Mi, 620 wholesale. Alma black. Alo na to. Mga Mi, other colors. Alma brown. Alma syrup. And Alma red. 630. 620 po. Wholesale. Kunin niyo na, Mi. Eto, Mi. Ayan, 480 pesos lang. Coords na, Mi. Coords pants. 480, 470 wholesale. Ayan yung kanyang strap, Mi, is adjustable and garter yan sa likod ng 40 boss. 36 waist, Mi. Ayan. Meron tayo, Mi, Alvin Black. 480. 470 wholesale. Alvin Black. Alvin Brown. Alvin Rust. Alvin White. Alvin Cream. Meron ka na, Ma'am Alma. And Alvin Army. Ayan. Meron ka na Yes. daw, Ma'am Alma. One minor Oo, na lang. one minor na lang sa suot ko, Mi Happy Purple. Kunin nyo na, 560, 550 wholesale. Yes. O, eto mga top na naka-sale Mi. Sinami, 410 pesos na lang. Ayan siya, Sinami, mga Mi. Small to XL, eyelet top. Nami blue and Nami cream. Ayan, mga Mi. And then, eto naman kay Neil, eyelet 370 pesos. 360 wholesale. Neil cream and Neil blush. Ang ganda ng mga top. May patalyan sa likod. Mga naka-sale na eyelet top. Alvin Black sold out. Thank you, Mi. Ayan, Mi, ang mura lang ni Alvin, 480. 470 wholesale. Eto, Mi, mga tops. Ayan, ang gaganda. Naka-rhinestones, Mi. Ganda, 40. Boss, pwede dito. 390 lang to, Nicolas Cocoa. Nicolas Brown. 390, 380 wholesale. Ito naman, 340 lang. Ayan. Martina Apple at saka Martina Pink po kay Mannequin. Ito din, Mi, 340 din. Kyle Pale, pa Christian Dior, Mi. May mga rhinestones. Kyle Pale and Kyle Blue. Ayan. O, eto kay Kirsten. Mga Mi Coords skirt. Ayan siya, oh. Premium soft linen din. Ayan. 40 boss, 36 waistline. 560. Mga Mi 550 wholesale. Kirsten Ross. Other colors. Ang daming kulay ni Kirsten. Ito, Mi. Kirsten Black. Ang ganda nito. Kirsten Brown. Kirsten Army. Kirsten White. And Kirsten Cream. 560 po. 550 wholesale. Kunin niyo na, Mi. Kunin nyo na. Eto, Mi, isa lang. Ayan, isa na lang kunin nyo. Naka-sale din. Yung mga niya, Mi, yung mga design niya is embroidered po. Ayan. Same sa kanyang pants, embroidered din yan. 40 boss, kahit 42 pwede, and 36 waist. Isa na lang din yun. 620 lang. 610 wholesale. Mine, Bell, Gray. Mine, Bell, Gray, 620. 610 wholesale. Yes, kunin niyo na, 40 Mi. to 42 boss, 36 waist. Kunin niyo na yung suit ni Boss Model Mi. Isa na lang yan. Para makapag-next na tayo. Hello po, happy Friday. Hi, Ma'am Mary! Kamusta ka na, Mi? Hello, Ma'am Oo, Mary. Ma'am Mary, ang dami po nating sale today. Oo.
Okay ka na ba, Ma'am Mary? Yes. Ayan. Eto, kunin nyo na ang aking suot. Last call ako. Ma'am Mary, ito, ang ganda ng aking suot ni. Isa na lang, nakasale tayo today ni. 560 pesos lang, 550 wholesale ni. Pwede to 40 boss, kasyang-kasya. And yung mga ano yung is, papatches niyan, hanggang likod ni. May package siya both sides. Ang code ko mi is Mine Happy. Ang dami. Purple. Sige, Ma'am Mary, Ayan. get May that. dress ba kayo na hindi maxi pwede sa church? Sige po, mag-flex Ito. tayo. Ayan, yung sa mannequin 1. Oo. Eto, Ma'am Mary, si Evan, naka-sale. Papolo dress, 449 pesos. Ma'am Mary, pa-Burberry po. Evan Blue, 499, and Evan White. Mga naka-sale, mga pa-polo dress yung gusto mo. Ma'am Mary. Oo. Eto, magde-dress ako, Ma'am Mary. Pwede sa church. Oo. Hindi maxi. Mga midi lang yan. Ma'am Mary. Ito din, yung nasa, Ma'am Mary, yung nasa gitna. 510 pesos na lang din yan. Ivy Brown ang code. Yung nasa first mannequin naman, 399. Mine Tony Cream. Ayan, pwedeng pang church po yan. Mga naka-sale natin. Kunin nyo na, Mi. Oo, habang naka-sale yan. May ato kay Luna, 570 eyelet. Naka-double lining na yan. Sige, Ma'am Race. Ma'am Race, lang yan? 510 pesos po. Button down dress. Naka-hit press po yung Hello Kitty niya, Mi. May pocket na siya both side. Polo dress, BKK dress. Pa-stripe siya, Mi. Light lang yung color ng stripe niya. Ivy brown ang code. Ma'am Race. Kunin mo na, Mi. Ma'am Race, isa lang. Ivy brown. Ang ganda 510, niya. 500 wholesale. Oo. Ito, Ma'am Mary. Pang church, pwedeng-pwede to. Ayan, di ba? Hindi maxi. Pwedeng-pwede. Button down, polo button down. Functional po ang butones. And ayan, meron siyang detachable belt. Ayan siya. Ganito siya pag hindi siya naka-belt. Pwede to, 40 boss, kasyang-kasya, premium linen ang fabric nito. And ang ganda niya, hindi lang siya plain kasi meron siyang pa-details dito. Ayan, ang ganda. Ayan, back details ni. And may pocket to both sides. Ma'am Mary, maganda to. Kunin mo. Napakamura. 560 pesos lang. 550 wholesale. Ang code ko is Mine Tabita Blush. Sige, Ma'am Leia, flex ko. Ayan. Tabita Blush. Suot ko. Other colors po.